So, balanga sisa we bali wa udibaka. Apaka ina mufia. Atusa makwa ya. Bala kutoa lukulu. Ese vijana we na radio la tanki. No walikia desa de sakonju. Desa mafupa maka. We bali uma chute oni. Ade tenta pour kaba desa ma de hondo ko. Da hivi ya hondo ete yo latie. Wade bala kutoa lukulu. E kuanza mabede afawe da alikon ko zube. Então aleji we bali uma chute odi ganwanga pikiwan umanga man ala de kabiten ala de bashia de bala futo aluvulo e bali uma chute odi we yusa idige den kitaki sana to aluvulo de we u na wantu bala we leisha bible en a ju leishi de ganzema fu seni washko ne ada tu eta ko idesma ganze sama sabi meke lutte ta ganze sama langa tabikia sabi meke fik en miganda gimane vu bagulu utama bo skop ko ki desama fu langa tabikinga desama fu hipa maka desama new mon service aliki we bali wan chute odi gaman a pensar gaman ko a pensar acha keli ki kwa langa tabiki de sama di sabia de fosh tentoli da ikantaki kansata kana leiwele we agama ta keli ki kwa langa tabiki manda fusaide wobi gitai takina gadube woko na agama vude ati takumeke ata keli ki kwa langa tabiki digadu na Kenya ati ne aso isha ata keli ki kwa umaya nya bible ni we bibi balanga shisa da wokoleshi watu sangi wa usata ke omesma na ibi be nya bible ni mafule speki fu de gama fu da wishi yuna ibi be nya bible ni da wotaki da yalike hivyo ika gama pensa papa pensa alobi gama fu de anati de mo de yafuta igi fu side ya betakele ki ko ya ma tan kon kaba da we bibi takia fu mbo tan kon asomeki de ganza mafu de pai moni de uashko wishfaka sababu betanga fu show aso de show ne uashko bikasampa sana wotaki pikinzo fo stentoli wangandi soma usabi pikinzo fu sampasa o membu fegete ma de ganza mafu taki sukuda yo fengi ala san lacho kwa kimbaka na mensambe lashi mati de bala futo alufulo gadu giwa khanada gadu giwa lobby gadu tali giwete ne asoli uden fu tsako gide sama fu apa makaya uwashko ne uleli leishi bikadaga sama fu lonko moto ayini safu de sama fu longo apa makakiki longo ana so ishi de pasa kodoya ganze fu de ambesa leishi bakatongo usata ki de ganza mafu be saleji de komoto na Afrika ma de ambesa leji baka tongo de ambesa leji Netherlands anga ingishi nga fanshi en teke ade futi de ganza fu de ansa leji ete adasi meki gadu blessed de meki picking ne piki gwash ko go lendi leji ne de aka mata ke liki ko yakaba ne u gadu na kya wati takiwe sa ke liki takwa uya mwasa mama chamasa kwani ya usuda ya sasa ne ganze fu bo kwa ni keliki asonde we yo mesani ayina keliki ma ganze fu de ganza mafu me kigadu dianga de dianga omo me kigadu kibidengu o me fu dianga besal leji dianga besal leji se sevi ma da fai kan sabita ki sa domine sa party sa burudere leji gide atu bika omefu wa koya fu taki ogi fu sama e balanga shisa da wobi kitaki dati wa koya fu taki ogi ngan fu no wasama ko fu ko taki wansani saye shi adati ko fu taki ko fu leisha bible gi ganza sma ile igwanya akeli kini madense fina leisha bible
Uma religi a Bible ni hoje tá aqui a Bible. A Bible buku do beden que tá aqui na barcaça ni. Na sosso de gansa mafu, de a buku ni de kale a Bible. A de gansa mafu skifi a buku de gansa mafu anati de mo foshi ube atendi ube de na Africa. Na de gansa mafu skifi a Bible. Enti de gadu tango ki ubaka gadu pote na papa pensati a meki kele ki kwa so ju ko fene a buku fu de gansa ma belashi. Depois te dá em uma tal a Bible buku. Gansa fu de sansa we do a bush konde di de kali kulturu. Pe ofende. Pe o leliden. Sansa não tá na chago tá na ido o leixo onto fu de kiti de balanga sama fo ju bigi leish dati da wo go na Job 8 vers 8. Job 8 vers 8. Me beg you, actie voor dem gran afo. En make you schrijven klaar voor onderzoeken dem tata voor dem. Na Bible we lees je balanga sa. Gado e beg you taki fu suku de gansa ma fu. Mi kai vi no sape como to no idioma sape ego. Yo go lashi. Ene dio lashi na usa fa fu dai baka. Da di de gansa ma fu lo como to ai katibo ai ni safu. Di de lo na o mesan lashi. Azote ganda bulo ai baka te ilon. Fia lu buela chwa se souvise vient sa paye la sen. En gadu ta wan sou de ko guide pique futi de. Futi ko guide ganza ma baka fu abe ala de tout se fu makan stoa o futu. Adati jou kwa na tabikia. Gadu e begi fu suku de ganza ma fu, pe de ganza ma fu ko to sama de fu e bibi taki wan gadu de bala nga shisa. Dana gadu meki ala libi sama. E fi luku de keliki man. Ana ugiwe taki fu de asade do adati we taki. E fi luku de keli ki felan bala nga shisa, luku de keli ki buku de yo va ko to yala de keli ki. Da so pa kaye shain de buku ni ku bala, if me lei. Wo de ala nga tabiki aite. Wa de bala fu to alu fulo. Mina boy fu yo fraulina. If we lei da usa yefu. Da u kampori sheru. Da u solu takiwe lei. De mante yo po de buku ni fu de keli ki man. Da de taki na Bible ni de lezen taki Jesus, Moses, David, alla de profeti for a Bible ni abaka. Ko maya na to be abaka e. Wa abaka we woko. Wa ko ya fu taki wa lobi wa sama. Wa mutaki sawe shi. Madai fu Adam nga Eva ngala de sama for a Bible bala nga shi sabe baka. Pe baka man ko moto. No itu ma de yakshi se ver samde. Di wo leja Bible ne o taki wa na so sama. Ala de sansa desse ma fu be do atapseia. Wa de pikin fu Israel. Gona Mateus mi bala. Wa Lucas 8 vers 17. Da yawo shitaki ina uma kibi masangi gado. De feanti fu dube de kansa ma fu be de ni sa fu bala ngashisa. E fu ansa fu be sabileishi. Abe kishi fonfonte vient lu bone be 15 asome ki de gansa ma fu ambe sa leji ufuti de sabileji da o leji abuku o leji a Bible de keliki takom di gama pensa meki keliki takom yu na buku di belashi ne o fene baka leji mbala Lucas 8 vers 17. Because no one sani kibini so that he anosa kom na krim. No one sani akibisa na ko ale ti bala ngashisa. De sa afu basa. De be wan ki do mesa ne abuku ya giu. De be wan ki li fu wan be sabita ki de sama fo a Bible. Ba kama bush konde sama. Moses, David, Jesus, ala de gan profet fo a Bible ba la ngashisa. Na be ba kama ike me angai. Ala de sama fo a Bible na be ba kama ike me angai. De gan sama fu be kali de se via to alu fu lo. Gama me kitina di. Pe de fene asande. Na masansa shkife ini a Bible. De to alu fu lo fu Israel. Balanga shisa. Te igwa ta konde. Wa bush konde sama. Te bush konde sama como to gwa sola ashko. Te bush konde sama como to gwa foto ashko. Shko an buzani. Depuis que le sa ashko. Madasa shiko no odu shiko no ito leli.
fi sabi sama yu yo leli fu desani da evite ki du fu desani o manda yo to we du fu de ganza ma fi keliki na shikonga keliki na uleli takiba kama be so sama ba kama so de nya Bible yo leli fu poite yo leli fu paka da na you save mu go su ku du fi abun fada leli fi na yu ngo su kwen e via su ku nya na unya sama na ko poti nya mo fugi weti de go shemba la nga shi sata ki ala de gansa ma fu ale de nya Bible ni wo lish want to test gimo na utaki mwanza fugi wan taki mwanza ho gona Jesaja 34 vers 16 da baka dati bala na gona 2 Samuel 23 vers 15 go do 17 bala Stefano gona Samuel 2 umo esquive tu bala ngasa bikawa mutaki u koleia 2 Samuel 23 vers 15 go do 17 lees bala Jesaja 34 vers 16. Bika wangu sana sana bala ngashisa. Ganza kuwe bwana na keli kinda so shingi we go shingi. Na uganza macha keli kikwaya. Ade cha keli kikwaya ni alibaini. Ete ka ubeta kenka bana gadu na kiade ati da keli ki musu de wabuzani. Ma musata ki koli mande. Du sana keli ki na problem. Koli mande ni tu e ke fa koli mande na la peshi. Lees bala. Jesaja 34 vers 16. Sukuna ini da buku fumasra en lazy. Sai mu duani abuku. Sukuna ini da buku fumasra en lazy. Imu sukwanya buku fumasra da lazy. Imu sukwanya Bible ini da lazy. Wede ganza mafu mbe sabi lazy balanga shisa. Awade baka piki ya digole lazy da wo lazy ngi de ganza mafu de wo kosha waka saba onanga da ko lazy ngi balanga shisa. Gona 2 Timotheus 3 vers 13. Da yoshi wansan taki sawe taki ana di ufivu taki wansan asan shikivi we taki lees mbala 2 Timotheus 3 vers 13 e mbala lees 2 Timotheus 3 vers 13. ngwa 2 Timotheus 3 vers 13. lees Matakru masuma nanga dem kori man sakom moro takru doro luku yambala ashikivi na Bible taki takuru sama liman takwati sama ukoipi lees en dem sakori suma de takwati sama de we kolyo mesama lees en suma sakori dem dus de we koli sama en sama we koli dem balanga shita sansa ya sabi ubeka ki a Bible na baka mashkiva de sama fa Bible na baka man mada san pasa aí sa avute depois de ter que a buku ya Bible ne de meki de gansa ma voa be ma lisen ne de ko leli utaki unu na de fluk mo fu ku follow fu de picking from Noah mai dise ko leli Bible o de ya mo leli Bible balanga sa san de wanle en te que a de futi de o mesa mai leli wa san de te balanga sa una de toalu fu lofu Israel bush konde samana de picking fu Israel a follow fu gadu na una mo hei follow fu agon tapuya ko ali bi takuanga usevi mo ko lobi usevi balanga sa sama koli mo langa e fi de fetanga ise fi no itio maupo atendi e fetanga ibala da masanenge te kala de gudu fi etagwe atendi we fetanga pamaka fetanga pamaka da ta fala ke kote ke ala u dufunga la go tufu etagwe ko ka ba fetanga usevi ko na wan da usuku pio komoto meu taqueta uma lei aquele que diga para pensar tchako ya na fusoso a Bible aquele que tchako da umulisha a Bible ada ta Bible ta bikat takurus ma we kon ekoli sama da ume fude sama na moni wande wani nyam da de na uleli a Bible yo gi chinga pokwanga danji da de nyamo da de na ulisha a Bible gi balanga sa ulisha gi ni a Bible taki ala de sama fo a Bible ala de prophets ala de gan sama fo a Bible na be ba kama ike nyanga for sure dati da wo shitaki de gaza ma fu beto e wata de beto e wata do ti da be kali gado afeshi gado abaka
Pede fene asande. Balanga sign a Bible ini de sama fu fene. Lezen bala 22 Samuel 23. Yo sta que ato wata sani. Dish de be kali gado afeshi de. Ana no wa bono ana no wa kodre ina begi de ape a begi de begi gado. Lezen bala 2 Samuel 23 vers 15. En daarvoor ben wani wan sani. En ataki. Oh, if you want suma ben sa gimi, watra fu dringi, fu da peti na Bethlehem. Disi de na sei da portu. Koning daarvoor ta ya Bible ini de gansa mafu. Abe wan dingi wata. A wata fu Bethlehem. A wata fu Israel. Nga defensive ya be feti. Maar de one ding ja wat ape, lees je. Vers 16. En dem 3 maktiman, dem brokogo na mindri, fu da legre, fu da Filistijn suma. Nga de Filistijn de befeti. En dem ben hari watra komupo fu da peti fu Bethlehem. Disi ben de na sei fu da portu. En dem ben teki hem chari kom na David. Dus die David one ding ja wat de befeti nga de Filistijnen. Nga de fianti fu de gansa mafu. Ne di gan feti man long wine afo ayni alegre ni long pasala de ma feti anga de go kisha watata fo gi David. Lees Toku ano ben dringi hem. David no be wan ding ja wata. Ne sa do anga wata. Ma aben trowe hem gi masra. Sa David do anga wata. Ma aben trowe hem gi masra. David to ya wata doti gi gadu nyaka li gadu afeshi gadu abaka bala nga shisa. David be to we wata gi gadu. De gansa ma fu de to we wata. Gansa sama uko lebi. Balanga shisa ne meki wele de ya. Uleji sona taki koli manga le ma uko ipi. Fama sama kan leisha Bible ataki ai bibi ai ni gadu da leisha Bible. Da te ashi sama idu san sa shkivi ai ni Bible da ataki na afko dele anga shondu. Wemi okaline. Dide keli ki manko ya ne de leli de sama fu taki wata dide to we gadu. Te de sama fu to wata de kali gadu. Na afko dele ide be duwe ai ni Bible nku be afko be to wata ya. Lize to ngale sa da afko duanga wata. En abe trowe hem gi masra. Bika David na be wambaka man. David na be de gansa mafu. How do sabi gati? Kona hoglit in. David to ya wata gigadu. Dis de gansa mafi to wata. Na meki masa nenge ko leli ta ki ataku sande begi. Na gadu de gansa mafu e begi. Wantu fu de kalita ko san kwani? Kande. Wan sabi. Wantu fu de ala pe shogi made. Ala pe taku wati samade. Mana meki sama leli fu feti anga de gansa mafi mo. La ito we fi sanda iko teki du fu den. Lees mbala. Hoglit 1 vers 1. Da moro bun singi. Disi de fu Salomo. Sama shkifi apoko ya. Disi de fu Salomo. Na Salomo we shkifi ya. Salomo na boy fu David di beto ya wata doti. Lees vers 5. Vers 5. Mi blaka, mami moy. Sampasa. Mi blaka, mami moy. E fi gwa keli kiti de bala nga sanete ki de buku nga de velan fu de no wamba ka mano de ni aka inde buku ni fu de ma Bible a ekto wotu fu gadu takisan. Mi blaka, mami moy. Dus de sama fu Israel de san. Mi blaka, mami moy. De sama fu Israel na de toalu fu lo de baka ma de moy. Yeshi. Ademo bala nga sa. Ademo nko pe ashkivi leti ya website de meki papa pensa chake ni kikoya. Afude abe sabita ki abuku ya Bible ya. Na de gansa ma fu schkivi Moses abomba kama ne schkivi de eerste 5 boeken van Bible. Ala de ta profeet ne bakana be baka mai ke mi anga ibala nga sa la shi samao. Isabi fu sai do fege te samao ti de de. Du weli di du bigi bi takwa nga usevi. U bigi wishi. U bigi ataku mani. U bigi fika gadu fu godi ni masa nenge gadu. Non ba kama ide buda aga do fude chineji ganse sama na wat na baka Jesus de be bala nga shisa a Jesus for Bible ana do fuke liki a Jesus for Bible na mabaka kama ike me angai ko ko leji va de profeti for Bible bede gona handling a 13 vers 8 de kalu nenge to de kalu niger wan taki nenge ko shi fa de kali de profeti for Bible. Balanga sana na ukilisa na quality. Na de to aluvulo de gansa mafu no beli. De to aluvulo fu Israel. Lees mbala. Handelinge 13 vers 1.
No, na ini daquele que diz bem de na Antioch. Want to profeti na galeri man Want to profeti angaleri man. Lazy. Leki Barnabas, Simeon, decide benkari, Neger. De bekali den fa? Neger. Neger na nenge. Neger want taki baka man. De profet fa Bible. Fa de bekali den? Neger. Fa de kali biangai. Neger balanga shisa. That's one taki. Dessa madeira nga baka Jesus gi na son dem mante. Kona tui tenam Timotheus baka. Kona tui Timotheus baka mara. 3 Timotheus 3 verse 13. Because I don't know. Ana ala sama de olha a Bible ni ana imu den kita ke tegi sa skive nga Bible. Mo to sama moni fi de wanya. Da jogi moi sani. Lejim bala. 2 Timotheus 3 verse 13. Mata kurman suma nanga dem kori masa komoro. Kori mau komoro takur. Fama sima ka teki ganse de bala masa mo tayi masa ndiambe sabi. Aí não tem fusavo, e que vai botar aqui que vai de savo, de ganso mafu, de ambe uma defu de belege, de bedede. Mas da lá som de bongo aquele que toca, o de ambe sabe belege de bongo aquele que. Da depois de belele de taque ala de sama fa bai na baka. That's make you de savo, mas you de savo. That's make you epinai so, agado posso uvu pinai so. Da you mutang do ara da weta ta ko te que ala gulu. Ente que a dei futi de, ome fude kele ki fo agonta po, ome fude kele ki fu sana, ome fude kele ki fu langa tabi ki anga hisa na ileli wa sem lei de godo, biwe lei shai na Bible balanga shisa. Ana soba kama. Balanga sa ito lei shanga lo biu koya. Ala san sabe ki biu quality de koli won langa ba kama. De koli won langa. Ayu do fu poda obi di lobby se baka. If you know lobby say if you know it one days yo mangwa nga fish. If you fetanga say if you key say if you wishi say if you know it one day yo mangwa nga fish. Bika we bo kwa mo gan kina fugado. Amo gan kina fugado na imu lobby bala, imu lobby de sama za itanga, ide sama de pamakasa ma ike say if imu lobby de let's say ke fai lobby say if. Pamakasa ma mu de ife anti bala nga shisa, pamakasa ma mu de ike bala nga ishisa. If we fetanga o say if. Atendiwe na kikofanga o say if de fiance say if ala gudu futa gwe. Choka ba feti sasa ukasa wofika. Isabia ngasa wofika bala ngasa. Ngazo udu ba. Sorry. Fai ka ba feti ba fetanga bala. Sei weli fuku te opo yan. No go to ande ni adotimo. No udu ande mo. Ngasa wofika. Udu bubanga de wi. Ngala liba di chobo. Ala liba loko hile ala de kiki no afishi ya makishine mo ko ka ba fetanga o sei bala nga shisa. Bika de sama fo Bible na de gan sama fu de na de toalu fu lo les que va gan ma beta ki una de toalu fu lo gone mbala das ki fu de toalu fu lesi disi dai ka bangi 2 Timotheus 3 verse 13. Mata kuruman suma nanga dem kori masa komoro takuru doro. O mes matakwati sama ukwai ni akeli kini o me fu de do mine nga palta koli de koli o bala nga shisa. Disi de la nga baka Yesu subiana tu disi fa Bible baka letse ke bangai. Lesi And then sakori suma en suma sakori da. de we koli mi angai de we po beli fu koli mi angai en sama we koli den tu bika leli fu demande na teologi seminar de fenem en teologi seminar de safu masa opo teologi seminar bala nga shisa da no itu one day de safu masa o lei de safu sama den kogo lu ku piato alu fu lo san komo to bala nga shisa ifene okay mbala Matasa ni miluku baka balanga sa ala de kulturu fade kalen de sama kalen kulturu fu de buscon de sama ibu ala de esquive na Bible sai daqui ala de esquive na Bible balanga sa ala de kulturu fu e que o lixo fa de beto wata kaba na de piki fu Israel wan beto wata wa de piki fu Israel wan e holy de wet fu gado gona Deuteronomio 4 verse 1 daí hoje tá aqui na depi que Israel van é holy de web dessa massa é holy de cultura usa busca quando essa mais holy a depi que Israel Deuteronomium 4 verse 8. En sortu nasi de so grani disi abidem wet nanga dem kultu
soleti leki da heru we disi mi seti na unfesitide. Não há folo com a gonta com baranga chisa de cultura o busco dessa mano. Não há folo com na abi dessa leti ainda a invocado so alibi de beli bichuta na o serve baranga chisa. Me anga diz uma sabita que não fa gon yuda não moya. Então essa na fube o koti gona konde. Abe fa monyo. Dessa ma be go yeki o do gau dati na lobby fugado. Então essa ma be kimeti. Uno be fa money. A koti de koti party ta ta sama ki a koti party feni. Mas esse dedei, eu vou pôr essa madeira o media dedei o belém que uma ilu ku serve mo a lobby o serve mo a lá se te balanga sta de gansa ma futa que vigi bana e kai nem ango poti ki ga ito yo we jala konde fu e boko a hipa makai boko masa nenge gwanga la gurufu na noa do yufu holi ana kwa wanda o lobby o serve baka bika fu side the wet the culture na the wet fu de gansa ma fu de nya baby na de baka ma de gansa ma fu skiva baby ya de lelu fu lobby o serve ya lelu feta na o serve lezen então lezen bala Deuteronomium 4 vers 8. En soorto nasi de so grani, disi abi dem wet na dem krutu soleti, leki da heri wet disi mi seti na unfesitide. Não há nasi. Look one for design. Nessa de gansa ma fu bedu balanga sa lesh gana begi pi mishi, fola de gansa mangala de pikine de aliki. Então uma bede ne monshiki. Da sambe passa. Da bom dem wan, abom tanyo so en wan dingi, bole e ginyanya. Ambe a bomboli guitar sama não sama be holi não fu de canfe não fu de bem que fem abe shi dia mo be de uma avu amaka asande na wasam fu a bible balanga sana af kodre bika keli ki manti de ole lu takina afu kodele ye isa wa shampoo de le ye isa balanga shisa le isa bala acho que vem a bible a suede me que gama pesa beta keli ko bika be sabita ki sansa de gansa maidu sansa bush konde sa maidu na de sansa gadu begi Israel na sa gadu begi de to alu fu Israel wa de to alu fu bush konde sa de to alu fu de to alu fu pikin de to alu fu famille fu Jacob fu Israel a follow fu gadu di heimo ala ka follow adatao leji Leviticus 15 vers 19. En if uma abi hamonsiki, you must support him aparte, se bidei langa. e fu sam If uma abi hamonsiki, you must support him aparte, se bidei langa. na so de gansa ma fu bedu yesa de gansa ma fu be abitu de be abiki na na one day ina wikini no masa mana iwo ko bikata ko sa no pasa o yo pasa ngai sa fu sai gadu bele de gansa ma fu asande le isa mi bala Exodus 20 vers 8. Membre the Sabbath day, fu horihem santa. teka de fu de sa makasa mai kalete saba na kina day sabat a ekta sabat for bible bala ngasa pota kina day baka gadu wani bo one day that na sebi na fu sebi day na satana kina day na ekta kina day if you waka na hibush kona da yosho sama volea tu de wo ko sama volea di de wo ko sama volea fo de wo ko sama volea sonde ma du fu a bible du fu de gansa ma fu du fu di papa pensa ta ko bumbi ka papa pensa ta ke li ko ya fu le lu a bible na that is kive ya bible na satana ekta kina day bala ngasa di gadu potete na te dana deide na peye bo inga ipikinga yuma we shi donga ose fulobi ose go mo fawe gitole anga ganwa anga pikiwa baka dati da we go ko tanga baka bikai die wo ko so fu so to saka won yo lobi se don yo shi don futakanga ose fu sta ose balanga shisa ala de kultu manta sansa dessa ma bubo do ke faushi dessa ma fa bible ule shi takina dessa ma fa bible wan e holi de kina fu bushko dessa ma da wadem ule shi takide be baka ule shi takide be to e wata ule shi takite o be dene mushiki abomde a paiti le teke fa dessa ma fa bible be do ete wansane te wansama la shilibi kona ne mori ne ikati vers 11 te wansama la shilibi yo lo man de go bele asama da sade mudu ala sama sa holy one sama sa shibi wan sama sa la shilibi am go washe en shiki pede fenya asama am go washe en wata wan en wan liba ifu wan kiki no wan sansa gadu poti tena tem bias gadu gide ba kama vo a bible le simba Numeri 19 vers 11. Dasuma disi de Mary wan dedes king. le teke de oloman leji No sa de crin sebi de ilanga.
Amusu krini hem srevi nangan. Da watra fu krini na di fu 3 days. Ye shida mo wash en se fi an wata lete ke te holi wande de sama sa bush konde sama wi mo wash yi se. Aso ye kin fo shi dwa ni osu le. Na bush konde sama sa ni balanga chisa. No manta sama gonta fu na idu de sa ya. A Bible taki. Gona psala mo de 47. Madasan sayo akshi se fi balanga chisa. Na take fu una follow fu gabi. Bush konde sama pamakasa mabaka made sama fulanga tabikia. Nga hipa makanga hiliba. Efuna una mo hei follow una mo hei nasi digadu teki poti ako em. Fawe pi na so tide. Fange kiuso. Fauna no wansani ala sawani balanga chisa. Umutake umele. Abegi umwebegi. Nagobegi masanenge. Nagobegi depoite. Nagobegi de mafuni umon. Nasoso begi o. If una mo hei follow fuga do saide make una no wansani. We if you point ida ilu kubalanga sabaka mande no wansani. Ala ta na shida utapu fu saide. Lejan waya mi bala. Psalm 147 vers 19 à 20. Psalm 147 vers 19. Asoria mortu na Jacob. En hem werd na hem krutu na Israël. Israël de 12 fulo. Les gens ont de 12 fulo bala. Ko je taki de 12 fulo sans de bush konde sa mai taki. Na wade pikin fu Israël. Openbaring 21 vers 12. En dan ben je een beetje geskoto. Dan gaat 12 porto. Die zijn na konu, die zijn hemel. En 12 engel bende naar den porto. En dem neem voor dem 12 familie voor dem picking voor Israël De 12 sang. En dem neem voor dem 12 familie. 12 familie, loan taki familie. De 12 familie voor Israël. Una de 12 familie voor Israël. Faulu sabita kia una de 12 familie voor Israël. Itu ang leji balanga jisa. De sama kwa Bible na be baka man. Leji itu ang leji de sama. Wana hokli baka. Ushika bata kia de 12 lo. Kom lezen wangi ya balanga jisa. Ne abi wan Bible am vesia. Matthäus 19 vers 28. Jezus de piki dem taki. Futuro me taigi on taki. Te a man piki fu libisuma o meki alasani kon new baka dan asa sidon tapu en konus turu. En konus turu sang e sori taki abi ala makti. Dan unu di wakana mi baka dat so taki desa masa hidu boom desa masa lobby de balanga de jisa. Dan unu di wakana nga mi baka sa sidon tapu 12 fu konus turu fu tiri dem 12 fu lo fu Israel. Una de 12 fu lo balanga sa. Da yude libi bunga isi balanga jisa. Te ama piki fu gadu te Christus te Jesus so kombaka. Yoshi do tap 12 fu stu eti de 12 fu lo fu bushko de sama. O de konu va gon tapu e fu lo bi usefi. De isi mbala. Hoje aqui desse uma Bible na barca, mas de todo mundo na barca, mano. Eles já estão ali. Hooglit 1 vers 1. Dan morgen boos in die de voor Salomo. Vers 5. Mi blaka, mami mooi. O man pikin voor Jerusalem. Wat even, Sam? Mi blaka, mami mooi. Dus de todo mundo Sam? Mi blaka, mami mooi. Da fara kanta kiti de dei balanga sa sama ile bi poita aquele que tá aqui dessa uma Bible na wet. Ma fa do kan. Então ali isi? Mi blaka, mami mooi. Oh. Balanga sa. Na wansa ni na ukibisa na quality. Ana wansa ni sa na ukibi. Ma da question no. Na fa do kanta ki we pina so. Bona do itero me fete verse 3. Una ote ki tu me shilanga fite e balanga sa. Ma wo kombaka. En if wansa bi mofu, dat je kan bel tap een nummer of je kan app tap een nummer 8958926. Itu wat lees je? IT 95 IT 92 Itu wat lees je? IT 95 IT 92 If you like kishina no mude dan anabeogi if you abi dikizale if you abi wanta no muda e bel sebi 4 sigisi negi 4 d1 des mas aí daqui pique o lanche tongo
7469431. Na de nummer yo kis de bala nga de safu tolu fulo. En if once ma bi internet, da kan wa YouTube of Facebook da skifi tolu fulo. Da yo shi na pe wa bi o men documentaire na nga o men video fu lel de sama fu sama de mbaka. Le simbala. Deuteronomium 14 verse 2. Because you don't want Santa people give masra you gado. Sampa sanga de tolu fulo. Because you don't want Santa people give masra you gado. Una wa Santa people give masa bala nga sa. Meki sama lele utaki wande no masa na gonta pu yamo. Lazy. And masra ben for kisi you for the one space through to people give him srefit. Moro leki ala dem for kufu gron tapu. Lazy to lazy. Because you don't want Santa people give masra you gado. And masra before kiso you for the one space through to people give him srefit. Moro leki ala dem for kufu gron tapu. Ou de one special people mo ala sama fu gron tapu bala nga shisa. Ba kama yena ou de hei mo ala de nasi fu gron tapu. Ma question to leji na sai de meki ala de sanya e pasanga wi. Kona Yeremia 5 vers 19. Weda woshi fadu kan taki ugwa ini safu ini. Misheke we taki wa yula nga kabama. Ala ula nga mo ete wa 10 minutes. Leji mbara. Yeremia 5 vers 19. En asa pasa so dat ite usataki. Tusan ede masra we gado de du ala dem sani disi nanga wi. Bika bala nga salu mwa sayang. Wangadu de to. De gaza ma fube bibi taki wangadu de. Me bibi taki wangadu de. Papa pensa mati de mo be bibi taki wangadu de. That's make the gas ma fute de to wata de kali gado afeshi wangadu de. If wangadu de di heimo ala sande abe ala maktifa agon tapuya. Saide make afika wi bushkonde sa maipina mo ala sama agon tapuya. Ala guru sa uvenita sa mai koteke gratuit gratis de koteke sabwe. Fusaide. Nku fade gans ma kubedia ni katibo. Lo batima kishtima loko tsaini abushi ya kofika ya. Fusaide de sande pasanga o. Ate ilu kwa konta po eso leki wa kunu wa fuku de aba kama tapu. Wishi so tu konde ugo, wishi so tu foto de luku so la luku foto ganda. Ate ando wede. Tu so problemi. Fusaide gado e luku. Gado abi makti de sa gado muso e do asanya. Lise toma lise. Yeremia 5 vers 19. Yeremia 5 vers 19. En asa pasa so dati, te usataki. Usa ede masra we gado de du ala dem san disi nanga wi. Dese via bibe ni gado balanga sa mu sabita ki na gado e du desanya nga ona. Gado e meki u de tia ndo so. Nkwa ga go tufu. Masa nenye tsa ngwe fe gwe na meka. O me ko posa si we fe nyen. Ka de wan tu black bro na bona nga go te nga sa automatic. Ala si wa. For kisanga ko baka. De ko koli baka o. Sorry. Fusaide ala de sande pasanga o. Lazy. Da you sa piki dem taki. So leti u ben libimi. En u ben dini frame de gado na ini u kondre. Sai taki. En u ben dini frame de gado na ini u kondre. De gansa ma fu fika gado balanga sa. Ti de day if you look langa tabikia. Foshi na ala de sama fu langa tabikia bebe you wangadu. No na ala so tu keli ala so tu bibi ko de ya. Balanga jisa no iti shitaki de kule. De ampane jala de dini wangadu. De baka ala de dini wangodo gadu. Baka man langa tabiki sama papa makasa ma wal dishi mi ayo kapoto yi. Mina ebeki, mina fole ifa keli. No iti mina ibibi, mina bodu man, mina luku mamedu. Anabu ya de apeno balanga sa no wana shago anta kwasande na ipa sanga de. Leze to malezi. En asa pasa so dati, te usataki. Usan ede masra we gado de du ala dem sani disi nanga wi. Bika gado meki we pina so balanga jisa. Ne luku tok, ne abe amakti bless sama de awani tok. Ana bless tok. Fusaide. Lazy. Da you sa piki dem taki. So leti u ben libimi. En u ben dini frame de gado na ini u kondre. En so si leti u sa dini frame de suma na ini wa kondre disi no defu u. Balanga sa yamu go dini wangado so de gansa ma fiya be sabinoiti. De gansa ma fuani sa ho ambe begi baka yizo. Baka yizo no skini na pe jena be balanga sa. Bika de gansa ma fu u se fika gadu de gansa ma fu be dini agadu fu a bible. And we do tasani.
Ni ede meki wo dini feyante ainu akonde sama sabi nkusana ya de gansa mafu atadeta de koyanga shipi. Uko de ango epina ya. Mada no saumu dufu ko moto aini apina ya. Na bigi lobi usefi bakabala na saumu bigi dini gadu bakake fashki fe nya belbelini. En ude bala futo alroti de una mata kya sani balanga shisa. Ayu do ka badia a radio go na baita 800 dan gona de no mem 28. Of gona inko na ko leji gida sama saumu do. Bikapi na diwe pina ya balanga sa. Slaver nee, de gans ma ube gwani safu shipping a ketsa de neki. Ala de sande shki vem na Bible ta abe pasanga de to halu fulo abe pasanga bush konde sama. Ta leji. If you want to come on a radio station ya. Bika wan kwanga to be asama. U konfu party a to e wan sama wan ye mo. Da kande uka ye pi begi giu. Bala da de ape uka gonen ta ki fo akali de bala to halu fulo de kombaka. Wo kombaka ma we am going to pesa mawani de ala desansa pasanga de gansa mafu ala gudu fu di de poite ko tekia ala gutu ngala udufu ala doti de gansa fu gwani savanga shipping a ketade de kipina fo me ondo yali ala desande ski venya bebe takia be pasanga de baka ma be pasanga de pikifu Israel fu diu tanga e fu diu we hatu se fu diu an lobi se fi mo. Mada sawu dufu ko moto ina apina ya balanga sawu leja last one ya da wotaki en atapu leji mbala en koninga a vers 47 lezi toku efuden praxeri na ini da konre pede ben gole islafu de gas ma fuana sana ya de be kweke safu mo lezi ta lezi toku efuden praxeri na ini da konre pede ben gole islafu nga sama gado etakia gona hoklit in vers 5 ba ko shinga sama gado etaki dikayo de kinga ala sama gado etakia ko shinga sama etakia na Bible wele sho balanga jisa so sama te igual aquele que só xingi xingi moi mada muleja Bible tu ana soka de gana ma fu senyu wash ko nga tanga wo ko de wo ko fu paya ganish ko yu da yego xingi hide da no malisha Bible fu ko le de gana ma vita que a wale to alu fu lo de gana ma le uso nga sama gado etaki ali ze to ali si Hoofdlid 1 vers 5 mi blaka mami moi asan mi blaka mami moi nga baka mangado etakia leji o sagado taigu ala pina diwe pina ya saumu do fu ko moton ni balanga shisa leji en koninga a vers 47 toku efuden praxeri na ini da konre pede ben gole islafu en de ben kenti den praxeri e fa konde pe obo ke safu de ganza ma fu na konde ya sana ko ke safu ya ainda konde de denki gadu baka dai ko gadu baka kengi wati ataku wati di wadi ubaka sama ike use gipa makasama wishing at stay libi nga chalo lo pake amukaba bikai fuet libita kuanga usevi evi ye libita kuanga baka man eke isevi ide tana sholi bwangai evi ama lobby isevi noiti uma de sama uma lobby balanga shisa daika wokota anga fute ide de man noiti uma gwanga feshi na datishki vi ape leji en dem begi na you na ini da konre fu dem suma disi ben chari dem gowele islafu aini sana taleta uko eke safu do sa ina konde ya begi ga do balanga shisa leji en dem sataki sado taki we ben du sondu de ga sama fu be dogi useve dogi na la so togi we do balanga shisa de so mugwaga do ala dogi sa be do mi se be dogi si de neti balanga sa fo shi go don dai go tap wikini dai lugu go ape sai opo na ndaga do tapi mu lugu to we begi dai opo ya na tapo dai akisi gadu pi mi shifu de son de gansa ma fi sa ubedu wa de piki Israel dai ko holi de kina fu de gansa ma fu baka sa shiki tenga Bible the weti me kizama leli taki no Jesus wa shala sampo umu dai ko baka lazy we ben du sondu and we ben du ogri yeah and we ben du takrudu lazy and so them dry come back na you nanga dem heri ati nanga dem heri sili na ini da konre fu dem feyanti disi ben chari dem gowele kislafu lazy and dem sa begi na you nanga dem fesi na da konre disi you ben gina dem tata fu dem de sim begi dai luku gua pesai opona na de gansa ma fu ko mo to da tishkivia de gansa ma fu be do sa de to tele begi mu luku wala you a pesai opo
Dat ik gado tak ik kopia schrift letia. Lazy. Nada foto disi you ben for kisi. En nada also disi mi ben baugi you name. Lazy mbala. Vers 49. Antang ifi mbala. Gona Jacobus 1 vers 1. Dawotaki atapu bala nga sa leja la sitas gia. Então a leji una de bala futo alu fulo. Então a leji if you want sabe more da igual YouTube na Facebook. Of je bel bala dan, we gona bala da se yo tag fusufu, au giu nummer, ulaya nga video nga documentaire na TV nga YouTube, nga Facebook, da kan go luku den. Lezen bala. Jacobus 1 vers 1. Jacobus. Want dinari fugado na mastra Christus gidem 12 família disse de panha na grontapu odi. Gado eseni odi gide sama. Gidem 12 família disse de panha na grontapu. Gado eseni odi gide 12 fulo. Bala na sa useve eseni odi gi. Taki no libita kuanga ibala nga samo. No libita kuanga ba kama ike ise ibala nga sa wapa makasa ma we wando na mo. Evu libita kuanga useve gudu akonde okoko. Sorry. Evu libita kuanga useve mo wishu nga fu we do ala usoto ginga useve. Akonde oboko. Bala na sa lise tama lise mbala. Jacobus. Mandinari fugado na mastra Christus gidem 12 família disse de panha na grontapu odi. We gi odi na de 12 fulo letse ke papa pensa beta kele ki koya. O leliu de sama fu e kalde se de 12 fulo en lo antaki famille we taki odi gi ala sama. If you have a question, if you have one sample action, wo kombaka. Então ale ici, they belt up one number, two number wo gi one tele sur one and wo gi one digital one. Je belt up IT negi fevi, IT negi 2 sigisi. If dat na go, biga bara ik fu tele sur one du moeilijk, dan belt up wat digital. Sebi 4 sigisi negi 4 di 1. Dus 7, 4, 6, 9, 4, 3, 1. Bala we bali. Shalom. Shalom.